Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik muslim ajma'in amma ba'du. Jemaah Masjid Datul Muhammad Al-Jufri yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai salat Jumat, izinkan saya untuk menyampaikan pengumuman terkait salat Jumat pada hari ini dan yang lainnya. Jumat 10 Oktober 2025 yang insya Allah akan bertindak sebagai khatib dan imam, yaitu Al-Habib Hashim bin Syekh Al-Waqar dan Bilal oleh Al-Ustaz Fatih Cahaya Nugraha. Waktu sholat Jumat masuk jam 12:01 waktu Indonesia Tengah. Kemudian diberitahukan pengajian mingguan di Masjid Datul Muhammad Al-Jufri pada hari Senin 13 Oktober 2025 yang insya Allah akan mengisi pada pengajian tersebut, yaitu Habib Umar As-Sagaf dengan kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Waktu pengajian ba'da maghrib sampai dengan selesai. Kemudian kepada jemaah mohon doanya Al-Fatihah dengan niat kesembuhan biniyati syifa untuk Umi Fatimah binti Abu Bakar Al-Kaf, yaitu istri dari Al-Habib Saleh Al-Akhirin. Mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, dilancarkan operasinya, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wal hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih para jemaah atas doa Al-Fatihahnya. Mudah-mudahan beliau dilancarkan daripada operasi. Kemudian kepada jemaah yang bawa handphone agar silent atau mematikannya, dan kepada anak-anak agar tidak ribut atau ditegur supaya tidak ribut, agar suasana sholat Jumat kita berjalan dengan tenang dan kondusif. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida wa nashhadu annahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lah shahadatan mu'linatan bihal lisan wa musaddiqatan bihal arkan wal janan wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala lana wasiyah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullah ya ibadallah wa ahsinu yarhamkumullah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yuk di tempat yang agung mulia ini, saat setiap kita bersimpuh di hadapan Allah semata memenuhi suruhannya dan suruh Nabi Muhammad dalam syariatnya, meyakini semata sebagai hambanya, datang untuk
berupaya memahami dari apa yang akan disampaikan oleh khatib sebagai seseorang hambanya semata. Di waktu yang mulia ini, ayo mari kita berniat, bertekad dengan sepenuh hati untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya dengan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, menjauhi apa yang menjadi larangannya, baik secara lahir atau secara batin, baik ucapan perbuatan, baik antara kita dengannya dan antara kita dengan sesama kita. Karena hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala semua kita mampu meraih kehidupan yang bahagia, sukses dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala setelah menetapkan bagi setiap kita dari yang kalangan atau status sosial yang paling tinggi, yang paling bawah, untuk kita mendapatkan kesempatan yang sama di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kemuliaan di sisi Allah dengan pangkat, dengan jabatan, dengan status sosial, kekuasaan, harta dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa dilakukan, direbut diraih oleh setiap hamba di antara kita, yaitu hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan dalam firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syu'uban wa qabaila, berbagai macam tempat kita tinggal dan berbagai macam suku asli keturunan kita, untuk lita'arufu, kata Allah Subhanahu, untuk kita saling mengenal, sehingga kita mampu memahami sebagai seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, untuk menjadi lebih sempurna dengan kita melihat, mengambil hikmah dari sesama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisiku Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala utus para nabi rasul, dan Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka namanya wahyu, yang menjadi kitab-kitab suci yang di dalam syariat kita menjadi rukun daripada rukun iman untuk kita beriman dengannya, yaitu meyakini bahwasanya semua yang ada di dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang ada di dalamnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia merupakan bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam syariat yang ada di dalamnya. Begitu juga yang paling sempurna di antara wahyu yang Allah berikan kepada para nabi rasul, yang Allah Subhanahu wa taala kutip semua setiap wahyu yang pernah ada dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa dalam kitab suci Al-Quran, yang menjadi mu'jizatun baqiyatun ilaina, yang menjadi mukjizat yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sampai saat ini kita bisa membacanya seperti yang dibaca dahulu oleh mereka para sahabat-sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada kurang lebih dan lain sebagainya, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala kutip bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dari manusia yang hidup di masa jahiliyah sampai manusia yang hidup di masa era modern ini, bahkan setelah kita mungkin akan datang zaman waktu masa yang jauh lebih modern, tapi Al-Qur'an menjadi solusi untuk setiap kita yang hidup di masa dulu sampai sekarang sampai akan datang, untuk menghantarkan kehidupan kita sukses bahagia, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah tuntun kepada kita umat manusia bagaimana kita dengan semua status sosial yang kita miliki, dari yang paling atas presiden atau raja atau lain sebagainya, dari yang paling bawah mungkin pengungut sampah atau lain sebagainya, untuk menjadi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapan yang sama dan memiliki potensi yang sama. Mudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita insyaallah untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin kita mampu menjadi hamba yang bertakwa sesuai perintah Allah kecuali kita mengikuti utusan-utusan Allah, yaitu Nabi Agung Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ulama sebagian mengatakan atqakum itu adalah Nabi Agung Muhammad, sebagaimana ia telah menjelaskan dalam sabdanya, "Inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Sesungguhnya aku adalah hamba yang paling takut di antara kalian kepada Tuhanku Allah semata, dan hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian hamba yang ada. Mudah Allah Subhanahu mudahkan langkah kita untuk mengikuti jalan langkah beliau, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dari umat ini mampu menjadi hamba yang mulia di sisi Allah dengan ketakwaan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la ilaha illallah wallahu yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim wa qala ta'ala wa idza quri'a
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. وقولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعرفه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى لنا وصية وللأولين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم إن الله أمركم بأمر بدا فيه من نفسه وثنى بملائكته عموما فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سيدة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا سن مولانا الحسين جميع أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وأهل بيت رسول الله وآل أصحاب رسول الله وذرية رسول الله وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم وانزع ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرور المتكابرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر